sito shangazwa ni shetani ritilo uhara beshwe mwana hato soma Qur'ani haso mondo hatilo baraka ni Mungu mrutonja uharara kubwandaze mwana ni mwandaza rene yati some utengweni tsina ishiliye ba ngojoze kusuda ne matso tije kutaze mwana balada basoma Qur'ani Mungu tsotilo uhara iyo yati some mwana ola abi muhara no wano mwana rene udo some Qur'ani ila mwana rene dinamne uyali yarede isilagara kamgu yamnika kutawa yewe dinamna sisirilio mriye hundra baraka ya loha Mungu wandu tonja harara wandu anja uhara wandu wa kufuru wandu wa aswi mrambi lwatawa utizi kubali wa ugangi ya umasahiri yoja ngojoka subhanallah fundi na rendeleye ilinto hendele ya riwasulizi joka uruhavasa nga umiujuza ijawa basa mdadze Halima Tusadia atorambia wavasa secret na plus bida kutsahani nenjeze na ndombo yabo mimi randiti mwambia ngabo mrumzaje ya nambi ya waye ukana ngabo mri ya mwambia ukana ebanuze duwa zila mnyungo wamba za fatia za hajar tungwesha wandu kabuli basa mwambia ka aminswamini tike ula ugangi isabari mtungo kubali weze duwa ugangi imtazamba ugangi singa konsoro wambu Mungu Mwenyezi Mungu arikubali habari singa chungo wamba no kacho sika mwisha za kabuli nyinyi kama mtungo wamba katungoishia mtaze fulana hunduja mbaba fulana ndoma papiye wala hunduja wala hagarenge grosesi alafu mtwelewa tikiba nga mfanya ugangi bala harumwe darasa ula ugangi mtwelewa ula ugangi ewa umrufundi wadidi ngwambi yomru mzazi hamade uke yetisamini msifanye ugangi vale tu nataba ugangi sabarinti msikubali wa madua ule kabuli ule aparajau jeje hiyo kachwelewa sisi risiomba madua vanata risiomba teka fushitu ngaruomba woduwa na kwanga mtungo nyinyi nisukunga tungasha wala kabuli ikanunga mfanya ugangi mzazi subhanallah mzazi hakana imani mzazi hakana akli tsene mzazi hajibwe fundi wondo mzazi de akamwambia mimi mzazi hajibwe fundi wo hamwambia ukana abanuduwa tindoka ngamuombao na mwishe mzazi wena mnajibwe mruwa ilirendeleye yani hamwambia ukana duwa tindoka ngamuombao bo mafundi banuduwa omwando nderoho nde utowe fatiha ne uombewa ne wambo amina yede difference haukana nganyina rohombi mruka twanzabwe le ditso une fundi hamadai hauyavumbulwa ikanga mto darasa mrungu tswele okabala ngwanzo ude fundi fulani mrungu tsoju ze darasa za hanyo ngumafundi nika mnaka ujamkenzi banu mambe mgu hamba mtume hamba hata mtimizi darasa watsina ukamde ya fundi hamadai watsina ukamkritike fundi hamadai mrutso ile ukabala wavize fundi fulani dinamna hanyema waidho hanyo rohondi yodi mana buko kamtsina kabuli au kaze roho za hanyo zombi yodi ya mando umzazi ngumwelezo ula fundi hamete place ya hendo ngamjo hambe kawa mumtini ya GM au TGM umumzazo erasa hakumete fundi wo amplas hambyoka imana hizo singarombo ngarondo kabuli woti ugangi ngwambari mumbari nika haukazira koza hatu ndizo njema sisi riwoshelawe amina watazono wa baba ni mashababi rendo ba ngaringa sina roho njema katina roho mbi ngarijiliwa hata siwa felicite si hamba felicitation masweri waringa grossesse zero za tuzo njema si hambi wanduka felicitation we mwana hunde mapapier si ufelicite yani si uzamba uka felicitation bo ye mwana hunda mrumme si uzi asuwa felicite si ujiwa zero sasa karikatabi enda wangalize commentaire ziko si ujiwa si ufelicite henya hunde kabuli la zero za tuzo njema siba yefundi uritole yo ila fatiha roho hayo njema alhamdulillah yakana roho binas yakana roho bina mtu kuno parumo na jibala jakensi ya lode ya mrufunda mandai kuno parona fundi Jibril ya jakensi madarasa ya lode ya fundi wala kuna huishi yangu to darasa waambe bala havize fundi fulani au kano paro to darasa ya jo havize mtu besho katafumba jina kuna hisho kafumba ya vize mtu jamais yoroha hayondra hafu kado kana hajana watu ngwambweza Mungu niza mtume kuna huishi yoroha hayonje hatowe fatiha homonenia
tsiba batho ri boshelea homoneni ya kabulije yonde difference tsibahi ngutoleola mriyedua ikahundo nene kabuli ngujibiwa na nyinyi nyikamjiwe kamra hundo kabuli ukanga mwanzoni wakati mrado ojo hanyu ya jaunike 50 euro ya da jaunike 100 euro umnike emwa ya kamili ya do huja umfanyilie dzunguo ntsavile umfanyilie umnike mwezi wa kamili jumoto umfanyiladu ile ude usikudo hunda mapesa ngotswambia kawele dala wilonga la mzo 2 semaines yabano kuna ujwa nifanyila 2 jours 3 jours kana ukiri 2 jours na 3 jours kana ukiri ile namna wali yani ngotswambia kampaka 2 semaines yawe nusuku yache nganzo na wili nusuku yache nganzo mapesa leo 50 euro maudu 100 euro au shauti combien euro yawe kabuli kayitsi aukakuthi mtendeza mapesa tsiba yero ngiyombi hayizo yaburuhombi yokaikana kabuli besho mombo hata na mombe hata kabati aukamwe jabu ruhombi mridi mkanzi mrungu tojo kabala ngode yofundi fulani leze darasa zake mja mkanzi ngotowo mrungu tojo kabala yedarasena mna urungwa huavize fundi fulani aukasitso watoto atiti ngarijuwe namna mtoze darasa mtu kabala ngode yofundi fulani balanga wana ruhombi hayizo yede mana mtsokunda kabuli yabo ekari kundu kabuli wotse ugangi yodasela mkuyahamba uduluni na mniwombe astajibu lakum ngamjo mjibuni vaturira hatzazenia ngarutoze fatiha za fami henyu siku ngarishe ula undu kabuli au kaba ndongondeni shanyingi zerohongi zombi mbili atamruonda ngombi mrudua au mrungu zunguo mru na baleru kwa hengiyo binoda ya mzungua zungarezona ujo parisa mrufundi ngusome mrudua kumruto mangalaze sura mbugutsona yeshari wisho mbugutsone shari wallahi lafim mbugutsamba ngujwa someye mrumshedua hahimi haka ukangwanzo yabo heola mruye mrumshi ewa uyizungizo yabo kabulingiro bof endelea hari mwazeni ujuza ngamwendeleo shamanzo ni tiepo yimba nisami bayo muhimu neshelezisa ujo parisa mafundi ibano ndo hundu kabuli wala uvanta utuvantara ngarushukura umngobora hundaze kabuli au karhatsa zene ngoto parisa mafundi nzoni nzunguwe nzoni uzunguwe ni uzunguwe ende ngwanzo arenge mundu mshi wawola mundu na bale mundu mede msaha bofu kuja wazunguwe mundu msha mwangalaba ende ngwanzo adeturne wala fundi wala mundu yarenge mundu msha wana yabo yo kabuli ndai kabuli ndai eyabo yekabuli ndai haumrende ba ngutamani yambi mrense mrummenre ngelole zongizo mafundi wambia wandu karanse mdunge mrumme huo na bala mramba nzo urongoze mrumshe erjeri suluhu wala mrambia mruka nzo urongoze mrumshe suluhu basi wala fundi ngwenda wamba ndini mrense bamjo kulola mrense banga mibana na bala mramba rafunda dateso ajangu menyelo mndu tsena wotwa zero hombizo ngisho ngombo nezero yabongo tukunda kabulira zero hombi mrashe mwana hebani hakundwani njema mrungu tabio ngawekawe kamra toja kansi ngufanyila dua hakontrole ukabale mwana ulange na bahati njema mrungu tsomfanyila masahiri hamwangamize mwana wako iwa izongizo tiwone mafundi wao wazifanya mwajua komori mrugu twenda wambio kabane mwana hawono tabira wonoja wala funda unoka mwana wa bahati ujoka ukana maisha mema hamfanyila zindu hamwangamisa boya kaula mwana hebani hai ulatsinde wahi boya kaula tsinde wahi ngutomfanyila zindu hamwangamisa wala mwana akintelija ka usoma Qur'ani ngotoshajuka mo ngizo ngabo hata wana wakausoma Qur'ani marengweni wakawana wadini basi ngopo soma fundi wakomwa watso wakazeni hono bwetwa jubanu sefini ushe mwana ularende hamlevi arende hamtufumo wallahi lazim yituno kwa mzali mwambia hon zero hongi zombi yapo ngotoka kabulira uzisa ho mijini gojobelo gojo uzisa ho mijini bila kamna mwana fulani waka na elimu waka mhodari usoma waka na sauti njema waka ja ubofudi basi fundi fulani atsumkazao mhono banja basi hadisisa fundi fulani hatsumkazao mhono bano basi bufundi ranzo suku ya mkazo mhono bufundi mwana wo hapambanyiha mwana wo adungu mtsujuache mwana wo hamenyeha harende hasusu harende hamlevi harende haransi wo msomo niyambi
niambi lazima ndo zamba neshanga mafundi wa jone rivera mimi ntsina haja kama mafundi wa tsodonde au kama hanza ndeze kwa ya dena mafundi wa tsodonde bikakana haja nawo zabari ndo koma mjombe verite ni benuwe tsina ura mundu amjo subutini zambe hayo lazima mjone sali rohombovu zerohombi ngizo zinji zerohombovu ngizo zinji hayo yonde mana zekabulizo huja ngareje yuhula rakaya shati muzisani ngamjone kanoti yabo ka sikunika ve bofundi 20% au tunika 50 au tunika 100% izo kwelinga zijirio ukawandungwa wonaze rohombi hizo mrungu twamba ngwanzo faile mrudua na bale rohombi yombi katwanza uhundre zila wanzawe iroha mrungu yombi haungu twanza je urenge au yaje umanise ni mrumme au yato emwana wa donda bahati ya mwangamize iso wanduze rohombi zombi de mana iso yabona rejei ola mzaze wa erdarasa hamete plus yefundi uo hamhanze plus ya akola fundo labana ngwanzo amenye arabala ngutiyo shaka amenye uka ebanu nyinyije emusukuka buli mzaze fulani ngamtsungo ishia mzaze wala mrufundi balangu ishombo mabonzi ya mapisini wataze ngwadungo habati njari mwefatiha famia fundi jibile darati unduka buli balangu ndo ishia batafungu tabiwero wala mrufundi balangu ishombo mmirani kwambao ai mwanangu akarimwa problem uri njari mwefatiha famia yore hundu jawo wala fundi ngutabi homba mzaze uloka ntswami nikaila duwa zilati duwa bese balangu afanya o masahiri bana harumedara ariana masahiri aribado orambo munguri nikhaja ariano masahiri bawandu ngohundoze kabuli ala masahiri hizi ndo nyusuku kabuli no ntswele wenza kabuli nyusuku ariyo masahiri yani mzaze hamete plus ya kana no singarombo mungu shazara hozatu ngizo njema ngizo ndafu nyinyi zerongizo mbi singoyingana na shiyengo na udezana na shiyengo na uruhombi ndimana mtsungu na kabuli kaba nozendrongonde roho ndeniya ya mungu wallahi alazim watukufu na renzatu rejei hula hamzaze halimatu as-saadiya ngarjo rejei o hamzaze halimatu as-saadiya yaukana boya wonaze baraka zila zahe mwana hajibiwa shaka janja roho mbi waitiwa hangu nazaya kajarenga ukatsabwe mwane wa hangu shayimange banu katsina zibaraka zinu shahajibiwa wohi mwana tiwa mzima na mtiniye mzazi halimatu sadia GM speciali mumnike noti ngerendele riwoneze miujuza zijoka ujabana basi na mumtiniye GM hauke katsi mzazi wa roho njema hatujwandise rohombi wayaonemna mwana wala yalona utukufu na karama na miujuza na ndongowo hatujwandise rohombi ukaebanunga mina tsoyilo banonja paroho na yewo yiwafula yani mzazi wa roho njema na mumtine GM special ngabo wadzadze wenza roho njema hatezama zinurilonizo wallahi vwa wadzadze wona roho njema wewe na mwana wa hebanika wa hondwani njema wa ujili waze roho wa watini ya baraka ani ngabo wadzadze wa roho njema ka owenji rohombi ngamjona mbyabo haina mwenza mzazi wa roho njema yabo aujuo mru na mbushirie khairi haukayo mengoni mweze neema ikauhundu mru mzazi mwenza roho njema iyo neema nkuu wazazi bokawe kawo ani mrufikiro la mzazao ani ikawudwa nzoma bembando ngo memu kanaka ushinda ya hunike shamru tsoro hazetabu wanduongo wazazi wao zeroho njema zao yani nakabode yenga weje yemzazao ngeje njia yabo na renga mbacha yuje waide mwana wa fulani wayimdoga yani na ulati mzazao lati mzazao tsimwana nyamzaza shazeroho zonjema wallahi fa wamazaze wakuzuri kuzao mrujini wakata beshwa bala ukenda watsa hesaya rokanaka hunika shamruroha tranquille mruroha na furaha inamna ya urenga inamna ya urendaje kabode emna mwanai masikini mkuna unike baraka mzazaho la mrumwema mbabaho la jau kuidaringe mbacha yuje atamraba nsuku nashino mbachai wallahi wazazi wangu wandu wa kheri shawo washashi wotsi wenji shango wao haina ulona mzaze juo au ulona mwana nyamzaza hejuo na shukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah bofundi ngamshukuru Mungu au kamzazangu yene roho njema hiyo awe mwana nyamzazangu yene roho njema hiyo au kokwangu yene roho au kayo neema nkuu Mwenyezi Mungu haunika roho njema ya kwanza wandu ya ulaulia wandu ya urenga wandundo
yote pa n'importe qui Mwenyezi Mungu yako humtungua hamshuazise hamnike roho njema hamandiyo yote pa n'importe qui yo owanraji wallahi atamruji la umru hamba ukana kairinja mwambia zi problemu zangu hauka hata wajua namna ujumwambia wa uswe namna ya shanje namna ya hureponde namna ya hujibu mrutona yenu husi mrutone lagini wallahi alazim wazazi kama Halimatu Saadia waujiwana njema za mwana watumzaya waongo washashe za mazivu mrumzazi Halimatu Saadia yawone njema za mwana na baraka ya jiwanizo na wanati wa hahe aongo washashi ngo washashi zentuzino ikemwa nati wa mru mrungu jikusuri wallahi hata mruru hamramba kairi balatsikana najipata ibubure wallahi alazim mramba tibahi ngurdi wa udea wazaze na wababa tena tuwazaze basi na wababa utubaba na tumazaze wende udanzo mwambie mba problem nguhurengo nayi haurongoza nayi hautirete na tibahi ngurdi harenge telefono wakati ula direct nguparo wanzani waho ya pare mndu maho ya pare mndu mshaho bala basangu utole sekre aridi upataibu yabo ndo bakajabana ndo de mwana mshando byakajabana ndo mzadzando bajabana jandi sasa problem zahe are mwanahe tijadungwa likoli katina ndina jangwa nzo ya nimpatsi mapesa ari tijindo byajabano ari tijingwa nzo ndrenge mapesa mtsangoni mwazime tijindini problem za hado jire ndane ndini no fantara no chewiri ibana twanungwa hada yawondo unalazi bala arda ukatsingu posho iwanungwa hada yawondo nunuzendra bweza hawo nunafikiwa hawo yakwa jamba ngona wana yakwa jamba ngona wana wafanyo hazi abala nguko yakwa jamba ngona tijindini wajabdo ridrange wazuma pesa nende wanzo wallahi lazim subhanallah alazim quel mauvais cœur mraja haulili ya tabu hawelezi za mushkili kunaka ushindi tumrengando tumsitiri wadebani hao umwana wa sawa ni wao umzaze sawa na mzaza wokoko sawa na kokwa ingudo mpata ibuza barindi mrengendo mrongozeno bamwana tsiwa mzima lewonda we maudunda ye inu dunia yondeswe ni Mungu wetsindasi wo Mungu nde wondeswe dunia yino eya hubale wo maudungu tsojomba ngena yamba wona ya mweshe yao ye mkomore ye mwanadamu mngungena ya mbao ngina ya mweshe yao vaule amvaleo vaule atumva meso owalona zemali leo juzi wakama maskini okwa jakanizo leo ngwao nizo wenga wenizo maudu kutujua kabatimba ndiko udumuhu duniani ubinadamu yo muhimu rahana mali do ubinadamu wo muhimu rahana mali roho njema yo muhimu rahana mali mwanadamu fundi mjoni samihi yakati njia yuko haku shatika hanza ili yenukutwa hiyo nitie buhari ngerendeleye na mtini mzazi Halimatu Saadia ya GM speciali mtinio wazazi wenzaze roho njema GM speciali na mtinie o wazazi wa roho njema na mwatinie GM speciali na mwatinie GM speciali ninga mjo wazazi wenji satina usubuti banu nivumbuwe hata mzima shanga mjo wazazi wenji wokona roho njema mitinde wambo shangwe wandupia ohamba gonango wenji walo Marseille nga walo Paris nga walonda kubila wenji alhamdulillah boko wona roho njema boko wandu wujula shatina ufumbua moja wandu ajambeti fumbua mzima njafumbua shanga wazazi bokao yani wona roho njema ohanza wandu ohanza mwishiliano wona roho yani mashallah rongo wao Mwenyezi Mungu na wanikeza khair na mwatinie bravo special na mwatinie bravo kayo sepa n'importe qui yone ama Mwenyezi Mungu yakunike shumbe shahe ya mwanza wa hamnika roho njema ya ubelia wandu na ujua tabu na ujua yani subhanallah wajazungu wao anikautsenda kumlilia problemu yeto kama balazim hundu yeye wallahi yekasi uha yutabi handi sopara kunika desairo yiho yewa ngabondu wajazze wao wende kumlilia tabu katsina ngondo ya pare yende ya preti na mndu ya usofe ya udeka wishaze telefoni bondo banuti jilwani mndu bangu ngena problemu bomza woko kutsina etsibai mwambie kantsina shawala ngusufre asisufre mwana ule ana problemu ule ana jau ashafana sinambia problemu fani fafona kutsara ngaleno msaidi mama calm
kutina mwaye witi sina beva vuna kuhira naksa wallahu wadati waunga Mwenyezi Mungu yawanika roho njema, hawanika roho ni tukufu, hawanika roho mkuu dezi roho zila mtume yakanizo, yani mtume haka na roho mkuu, roho ni tukufu ikaona mrungu tabiho yotsoka hababala ndaye hauno mndu hadungwa hoda kwa nyetso ndambadiya ndamrajezo dawa wondu wala hadumizo dawa ni mtume hauno mwana mshemoto jeni henda ni kwa mapesa nde ya hule zindu ya mapesa ya tawa mtume hapa sema mtu mwana mshelonzi na moto jeni ngulilo eurende mtume mtukufu imagine tobia njematizo